हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ફરીથી મારા બાંગ્લાદેશ વિડીયામાં મારું સ્વાગત છે। હાલ મિત્રો, આજ મેં વારે ગયો ને આ જો નજારો જો આ પંખી જાય ને કારી કારી પીનું થોડું થોડું દહીં 5 કિલો મોકલાવું મારા વાલા। આ તો બગાડો આ હાબુ હે કાંઈક સમજો ની દહીં છે। હાલો મેડું પર જાય વ્યૂ જોઈએ। हाँ तब नजारो जो खाली अने पानी भराई गयो शेर कोरा जो खेतर खेतला रो बीजू में कहीं घटे ज नहीं। नारियल शाही कोरा तार वाह हम बैठा जो हाँ हाँ हालो तो तार मोड़िए ना 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 भाई तमे हूँ समझा अडवा होता ना 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 खाली तमे व्यू जो ने मंदिर जय श्री राम झूमता फाटी गई तो हालो तो नीचे उतर जाइए। उड़ी तो जाने करे बावड़िया भगा बाकाची के ओ भाई। आज नो वीडियो एटलो ज गमे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद ने जय भारत।